Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV, evo ispred nas je Google Pixel 7a. Njega sam kupio da bi na njega instalirao Grafen OS. Novi operativni sistem baziran na sigurnosti, degooglovan, znači nema ni jednu Google aplikaciju, tako ću da vam pokažem sad kako ću ja to da odradim. Ovo još nisam radio, znači premijerno radim i za vas gledao sam par nekih tutoriala, sad ćemo zajedno da prođemo kroz ceo taj postupak. Prvo šta treba da uradimo na ovom Google je da otključamo bootloader. Čisto da vam pokažem ovako, da vidite razliku. Pogledajte, ovaj Google je pun Google aplikacija, znači Googleovog blotvera. Mi ćemo sad da otključamo bootloader i da instaliramo Grafen OS na ovom Google Pixelu 7a. Prvo šta radimo, idemo u settings i tražimo ono o telefonu. Evo, about phone. Idemo na ovo bullet number, znači klik ćemo dok ne postanemo developer. Evo, postali smo. Sada se vraćamo korak nazad, idemo, tražimo ono sistem gdje piše, samo trenutak, evo ga, idemo skroz dole i ovdje je developer options. Samo da vam kažem, znači ovo ne možete da radite na Pixelu koji je skinut sa Verizon američke mreže, jer jednostavno nije moguće otključavanje bootloadera. Znači idemo ovdje developer options, kliknemo i pronađemo, samo trenutak da nađem, malo je teško, kroz ovo OM unlocking. To znači da tu dajemo dozvolu da otključamo bootloader. Znači enablujemo ovo i sad što ćemo da radimo? Sad moramo da restartujemo telefon, pošto je meni namešteno Google Gemini ovdje na power on off. Samo da vidim koja je kombinacija tastera. Ok, znači pojačavanje i power i idemo na restart. Kad kliknemo to restart, odmah držimo smanjivanje. Ovo dole. Evo pogledajte, držim ovo dole. Volume down. Evo kada smo ušli u ovaj fast boot mod, sad moramo da ovaj telefon spojimo sa laptopom ili računarom. Koristite originalni kabel, moj originalni kabel baš i nije nešto u redu, pa sam stavio neki kvalitetniji koji sam kupio naknadno da imam za ovako neke stvari. Evo sada sam spojio moj uređaj sa laptopom. Na laptopu otvorite stranicu grafenos.org /install /web. Znači imamo ovaj web installer ispred nas, evo kao što vidite, idemo sve po redu, idemo da kliknemo ovo unlock bootloader, znači da uključamo bootloader. On je ovdje prepoznao Pixel 7a, kliknut ćemo ovdje Pixel 7a i idemo ovdje connect. Znači evo pogledajte, ovdje pojavilo se ovaj mali prozor, sad ćemo to kliknemo connect i pogledajte. Na telefonu se pojavilo, ovdje piše da ne otključavam bootloader, ovdje ćemo da pomoću ovih strelica, pojačavanje, idemo gore i da ćemo mu ovdje unlock the bootloader, znači da otključamo ovaj bootloader, znači sad ćemo kliknemo ovaj power taster, power on off taster. I on će sad da otključa bootloader. Samim tim kada to radi, on briše sve podatke na vašem Google Pixelu, tako da znate, uradite backup podataka ako vam treba, pošto je meni ovo prazan telefon, znači nema nikakvih podataka, samo što sam ga kupio. Evo ovdje lepo piše da je otključan bootloader. Tako da smo odradili taj prvi korak. Ako imate neke bitne stvari, znači napravite kopiju negdje, sačuvajte vaše slike ili šta vam je bitno, pošto ovaj postupak otključavanja bootloadera briše apsolutno sve na ovom telefonu. E sad idemo u ovu sljedeću opciju, to je da skinemo ROM. Evo pogledajte, on sad skida, imamo ovdje, pokazuje na koliko smo stali. Znači, ja ću staviti pauzu da ovaj video ne bude predug. Evo pogledajte, znači apsolutno ništa ne radimo, možemo ovaj telefon i da spustimo negdje, ne moram da ga držim u ruci, sad ću da ga spustim pažljivo na 100 i da ispratimo ovo sve do kraja. Evo kao što vidite, meni je to već završeno, piše ovako download, da instaliram sad ovaj zip koji je skinut. Sad može internet i da vam pukne, ne morate ništa da se bojite, sve zavisi sad od brzine vašeg interneta, koliko će brzo to vama da traje skidanje ovog firmara. Meni je to vrlo brzo skinuto. Sad idemo ovu sljedeću opciju, znači da flashujemo
ROM. Evo, restartuje se uređaj, instalira, znači flashuje ROM. Dok ovo flashovanje traje, nemojte dirati telefon. Budite uvereni da ne dirate ni kabel ni ništa, znači kako ste ga povezali tako ga ne dirajte, da ne bi došlo do prekida ovog flashovanja, to ne bi voljeli da nam se desi. Dok čekamo da ovaj progress bar dođe do kraja, čisto da kažem par reći o ovom Grafen OS-u, znači on nažalost može da se instalira samo na Google Pixel modele od 4a pa noviji, ažuriranja su mu redovna, dok god neki model od Googlea ima ažuriranje, to je podršku i Grafen OS mu pruža podršku, znači ako je 5 godina podrška određenog modela, 5 godina dobija novi Grafen OS svakog mjeseca. Nove zakrpe, ja nisam to koristio, ja ovaj Grafen OS pratim par godina i nikako da kupim neki jeftiniji model da probam, pošto nije mi se dalo stvarno da rizikujem sa onim najskupljim modelima koje sam imao sa 8 i 9, tako da najbolje bi bilo da kupite neki Pixel 6a, čak i Edward Snowden kaže da je to najbolja varijanta za vašu sigurnost da flashujete Grafen OS na Pixel 6a. On je poprilično jeftin sada, evo ja sam ovaj 7a Pixel platio 200 evra, godinu dana star kao nov. Evo, progress bar dolazi ovdje do kraja, da sačekamo još par trenutaka. Evo pogledajte, kada završi, ponovo poplavi ovo da zaključamo lock bootloader, tako da sada ćemo, i piše ovdje, pisalo je writing, znači pisanje, sad piše da flashujemo. Sada ćemo da uzmemo telefon u ruku pažljivo, pošto mi stoji ovdje pored, da mi se ne iščupa ovaj kabel, to se plašim. Šta ćemo da kliknemo? Kliknut ćemo ovdje na ovom web instaleru ovo lock, da zaključamo ponovo bootloader. Znači evo, kliknuo sam lock i ovdje se pojavilo na telefonu, kao što vidite, kao kada smo ga otključavali. Moramo da kliknemo o lock, da potvrdimo sa ovim ovdje tasterom i sada će on da se ponovo pokrene. Sada čekamo da se ponovo pokrene telefon. To će malo duže da traje, ali to je normalno. Evo pogledajte. Sada klikćemo ovo ovdje start. I čekamo da se pojavi Grafen OS. To će možda malo duže da potraje, ali bit ćemo strpljivi kao i do sad. Izaće ovdje neka poruka, ali to zanemarite. To je normalno, ništa nećemo da klikćemo. Evo ovo što piše, nema veze, to je normalno. Evo piše prvo Google. To je sve normalno. I evo ga, Grafen OS. Podiže se polako Grafen OS na ovom mom telefonu. Sačekat ćemo da se podigne sistem. Evo, kao što vidite, vrlo brzo se pojavio Grafen OS. Sada ću ja da isključim kabel iz ovog mog telefona, tako da smo to završili. Evo, pojavio se Grafen OS. Sada ćemo da ovo sve preskačemo, da vam pokažem kako izgleda. Idemo next, pošto evo ovdje ima engleski jezik, ja to i koristim čisto za vas, da vam pokažem. Evo ima i srpski, ja ću se vratiti na engleski i idemo dalje. Sve ću da ispreskačem, idemo dalje. Podesit ćemo bez Wi-Fi mreže, nisam ubacio ni karticu. Idemo next, idemo next. I ovo ćemo preskočimo, nećemo nikakav pin da stavljamo. Preskočit ćemo sve, nećemo ništa da... Znači vi ako sad imate neki backup možete da povratite podatke, ja neću ništa, hoću čistu instalaciju kod mene na telefonu. Znači sve preskačemo, idemo start. I evo, pojavio se Grafen OS. Pogledajte šta ima od aplikacija. Od aplikacija nema ni jednu Google aplikaciju. Evo ima App Store, ima kalkulator, ima kameru, ima sat, ima kontakte, fajlovi, galerija, info, poruke, PDF i ima Vanadium, to je kao Google Chrome pretraživač. Sa pola ekrana radi normalno spuštanje kontrolnog centra, što je lepo. Sada ću se nakačim na moju Wi-Fi mrežu pa nastavljamo. Evo, nakačio sam se na moj Wi-Fi i sad šta meni ovdje treba? Meni ovdje treba YouTube.
i trebaju mi neke Google aplikacije. Kako doći do njih? Evo imate ovdje App Store. Kliknete ovo ovdje. Ovdje dole imate da instalirate Google Play servis. Imate, evo pogledajte šta još ovdje ima. Ja ću sad da kliknem ovo Google Play servis da se instaliraju. Imate ovdje opciju install, sad ću i to da kliknem. Evo, update. Ispratimo sve što nam kaže install. Evo, Play Store je instaliran vrlo brzo. Imamo ga ovdje. Šta ćemo da radimo? Ulogovat ćemo se sad sa Google accountom, našim nalogom, instalirati koju god aplikaciju mi želimo na ovom telefonu. Znači nemamo bespotrebne Google aplikacije ili ti njihov bloatware. Tako da evo, imamo samo Play Store i sada ću ja da ubacim ono što meni treba. To je Google slike, YouTube, Google Drive, druge stvari ću da razmislim da li mi trebaju od Google-a. U narednih par dana ću da radim recenziju ovog telefona sa Grafen OS instaliranom. Vi i napišite dole u komentarima šta želite da znate o ovom Grafen OS-u. Ako vas zanima, ako vam se svidio ovaj video, lupite like, podelite ovaj video, komentarišite nešto, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se u nekoj sljedećoj recenziji i u live u nedelju. Veliki pozdrav od Sarpija.